বিশালগড় পৌর পরিষদ তে বিশালগড় বখাস্তে एडमिनिस्ट्रेशननि लुवाजि मुंबाय फासल बिशलगढ़ बाईपास गानाव तंगनाय गोबांमा फालनग नाइचिरमुं खलायजाखा अ नाइचिरमुं खलायमुग प्लास्टिक बेग तनिजाक मानखा गोबांमा प्लास्टिक बेग नारगनाय रगनि थानि नाहारजाखा फाइन तालबुरुमनो अमहाय नाइचिरमुं खलायजागै दङ ताबो जानुवारि तालनि 30 सालमारियावबो अखरलायखा नाइचिरना बागै फासल बिशलगढ़ पौर परिषद ते बिशलगढ़ बखास्ते एडमिनिस्ट्रेशननि बखास्ते प्लास्टिक गरै प्लास्टिक याकाकना बागै ककपिरै तंगमानि जराबो ताबुकबो गोबांमा फालनग यूज खलाय तंखा प्लास्टिक बेग रक अ प्लास्टिक नो याकाकना बागै नाइचिरमुं खलायलायखा तिनि तै मानखा गोबांमा फालनग प्लास्टिक बेग ते प्लास्टिक बेग यूज खलायनाय फालनगनि बग्रा रगनि थानि नाहारजाखा 1000 खलाय रांनि फाइन नाइचिरमुंगु तंग बिशलगढ़ बखास्ते फा हाबानगनि डीसीएम प्रसन्जित भट्टाचार्यनो खबै जुदा जुदा आदं रक हापांनि बखाक्तै सालब्रुमनो प्लास्टिक याकाकना बागै नाइचिरजागै तंगो फियाबा थाक्लाया नाइचिरमुं हापांनि बखाक्तै यां प्लास्टिक कंपनी रक सालब्रुमनो प्लास्टिक स्नामा थागिया हातियो प्लास्टिक रमै तंगो प्लास्टिक यूज खायमा मोथांना बागै फियाबा प्लास्टिक स्नामनाय कंपनी रगनो मोथांना बागै हापां बबहाय गराक याप्रेशनो आबहाय रगनि बखाक लोकरगनि जुदा जुदा सोंमुं आफिजा আজকে আমরা বিশালগড় যে বাইপাস মুখ আছে সেই বাইপাস মুখে আমরা বিএমসি বিশালগড় মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং প্রশাসনের সবাই মিলে একজুট হয়ে আমরা সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ যে আমাদের প্রত্যেক মাসে যেটা আমাদের টার্গেট আছে সেই টার্গেট অনুযায়ী আমরা প্রত্যেক মাসে মাসেই আমরা এই কাজটা করি। তো আজকে যেহেতু আজকে জানুয়ারি মাসের শেষ দিন সেই অনুযায়ী আজকে আমরা স্পেশালভাবে বিশালগড়ের এই বাইপাস মুখটাতে আমরা কোনো দিন করিনি। বিশালগড়ে সমস্ত ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়েছিলাম সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ যেগুলো আমরা পেয়েছি সেগুলো আমরা অলরেডি তাদের থেকে নিয়ে এসে তাদেরকে ফাইন করেছি। আমরা দুটো দোকানে ফাইন করেছি 1000 2000 টাকা এবং নেক্সট টাইম যদি এরকম করে তবে তাদের সেই অনুযায়ী তাদেরকে আগামী দিনেও তাদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যাতে তারা কোনো ধরনের সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ইউজ না করে করলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব এবং বলা হয়েছে যদি কোনো ধরনের কার্যকলাপ করে তাহলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।